Ustedes pueden ver ahí y leer ahí las instituciones que participaron en el golpe. You can see here a list of the different entities that participated in the coup. Lo planificaron la empresa privada, The private enterprise planned it. partidos políticos conservadores, The conservative political parties, Congreso Nacional, the National Congress, Ministerio Público, the Public Ministry, Tribunal Superior de Cuentas, the Economic Court, Tribunal Supremo Electoral, the Supreme Electoral Court, la jerarquía de la Iglesia Católica y Evangélica the hierarchies of the Catholic and evangelical churches, y algunos medios de comunicación. and some of the media. ¿Quiénes lo ejecutan? Who are the ones who executed the coup? Las Fuerzas Armadas, The armed forces, la Policía Nacional, the National Police, la Corte Suprema de Justicia the Supreme Court, y el Ministerio Público. and the Public Ministry. La ley dice que el ejército no tiene facultad para capturar a ningún hondureño. The law says that the army does not have the authority to capture any Honduran. Esa facultad corresponde a la Policía Nacional. This duty corresponds to the Honduran National Police. Pero en cambio, quienes capturan al presidente son los militares. But contrary to that, the ones that took out the president were the military. La ley dice que se prohíbe allanar una vivienda The law says that it's forbidden to destroy a house or a living shelter de las 6 de la noche a las 6 de la mañana. from 6 p.m. to 6 a.m. Y al presidente lo capturaron a las 5, faltando 15 minutos para las 5 de la mañana. That is, it's illegal. The law says it's illegal for the police to go to enter into a house from 6 to 6 and 6 p.m. to 6 a.m. and they captured the president Faltando 15 para las 5 de la mañana. at 4:45 in the morning. Y luego la Constitución de la República dice que ningún hondureño puede ser extraditado a ningún país. The Constitution of the Republic says that no Honduran can be extradited to another country. Solo ahí hay 3 delitos cometidos por las Fuerzas Armadas. So right there are 3 crimes committed by the armed forces. Al presidente lo sacan de su casa, They took the president out of his house. lo llevan a la Fuerza Aérea Hondureña They took him to the Honduran Air Force Base, y lo trasladan a la base militar norteamericana de Palmerola, and they took him to the United States base at Palmarola, donde fueron a recibir instrucciones. Donde fueron a recibir indicaciones de instrucciones. where they were to receive further instructions. Y luego lo trasladan a San José, Costa Rica. Then they transferred him to San Jose, Costa Rica. A las 10 de la mañana aparecen en comparecencia el señor Micheletti y una diputada, Marcia Villeda, y presentan un documento ante la opinión pública donde dice que el presidente Zelaya había renunciado desde el 25 de junio. And then at 10 in the morning, Mr. Micheletti, ¿Y el otro cómo se llama? Marcia Villeda, diputada. and a congressman named Marcia Villeda, a congressman made an appearance and announced that President Zelaya had resigned as of June 25th. Y la presentan a la opinión pública. And they presented this at the public ministry. Y por ahí justifican la ascensión al poder de los golpistas. So that's how they justified the taking of power by the coup. Cosa ilógica, ¿cómo era posible que el presidente había renunciado desde el 25 de junio y todavía el 27 estaba en funciones? Something which was completely illogical. How could he have resigned on June 25th if he was still acting as president on the 27th? El presidente, a través de las cadenas internacionales, The president, through the international channels,
desmiente a los golpistas y dice públicamente que él no ha firmado ninguna renuncia y que tampoco va a renunciar. He denied what the coup planners were saying and said that he had never resigned at any time. Eso constituye un delito de abuso de autoridad, This is a crime that is an abuse of authority. falsificación de documentos públicos This is the crime of falsifying public documents, y delito de traición a la patria. and this is the crime of treason against the nation. Y ninguno de los delitos ha sido juzgado en nuestro país. And none of these crimes have been judged or tried in my country. Pueden ver ahí ustedes, el gobierno de facto ordena que se dispare a matar. There you can see that the de facto government ordered their forces to shoot to kill. Dice que hay que parar a esos vagos que andan en las calles. They said that we need to stop these riffraff that are congregating in the street. Esa imagen es de un maestro que fue asesinado en plena manifestación. This picture is a school teacher who was murdered in a demonstration. Esas son las manifestaciones que ha hecho el Frente Nacional de Resistencia. These are some of the demonstrations that the Y hay imágenes Popular Resistance Front has done. de todo el país. And these are images from throughout the country. Son diferentes ciudades, In different cities, la gente sale a las calles, people have taken to the streets. las organizaciones salen a las calles. The organizations have taken to the streets. El Frente empieza a aglutinarse cerca de la Casa Presidencial y ahí somos reprimidos. The front began to gather by near the presidential mansion, and they were repressed. Después de la represión empezamos a marchar hacia el centro de la ciudad. After the repression, they began to march to the center of the city, También fuimos reprimidos. and there we were repressed as well. Y el Frente empieza a marchar hacia los barrios más postergados y más pobres de nuestro país. Then the front began marching to the poorest and most abandoned neighborhoods. La gente sale de sus casas, bajan de los barrios People came out of their houses, out of their y se unen a la resistencia. homes in these neighborhoods, and joined the resistance. Y esos pobladores el día siguiente van a unirse a la resistencia, van a la universidad pedagógica donde se reúne la resistencia. Esa gente de ese barrio el día siguiente baja y se une a la resistencia. And then the next day, these people joined up and went to the National Education School to join up and become part of the resistance. Y así empezamos a marchar por todos los barrios y colonias más pobres de nuestra ciudad. So this is how we began marching through the poorest neighborhoods of our city. Y la gente se fue sumando al movimiento del Frente Nacional de Resistencia. And people kept joining the National Resistance Front. La esposa del presidente Zelaya participaba en las marchas. President Zelaya's wife participated in the march. Pueden ver la imagen sacada de un canal de televisión donde hay un compañero también maestro asesinado. And here you can see an image taken from a local TV channel where a school teacher was murdered. Y por coincidencia, todos los tiros son en la cabeza y de alto calibre. And by coincidence, all of these were shots in the head from high caliber weapons. Eso tenía como objetivo amedrentar al pueblo hondureño. The object of this was to intimidate the Honduran people.